Hello guys, good morning for today's video guys. Diyan meron guys, nanoroy mi sa property ni Majilan guys. Da guys, morning entrance sa kayon sa kuan ni Majilan guys. Sa gidungguan bita ni Majilan. Guys. Mo lang kuan. Pag welcome poster. Bayad diri guys, entrance 20 guys, 20 ang entrance. Kasi ganahan mo musuroy diri ang dapita. Na ni diri sa kuan Babangnan G1 Eastern Samar. Humunhon guys, humunhon. Barangay Humunhon. Na guys, nori mi guys, kauban ng hang sa anak guys, mga asawa. Ito na yung adapted guys, ito usa guys, oh. Guys, ano yung dalan guys, entrance guys, oh. Muna guys. Muna dito guys. Muna guys, muna yung daan, paingon dito guys sa kuan. Sa compound ni Majilan. So ganang view na guys, sinlo. Na segregate nila mga basura guys, no. Nila mga kuan guys, oh. Bulletin board. Ano mga tambayan guys, oh, guys. Gusto niyo man hidri guys. Ano mo guys, naning paing welcome nila guys, oh. Ni guys. Ang barko ni kuan guys, ato tas barko ni Majilan guys. Ano guys, agaran guys, oh. Tulay kahoy. Muni cottage nila guys. Guys, oh. Pwede kayo mo manhi diri ang wala na kanhi diri pwede mo manhi. Nani sa Umunhon guys, Eastern Samar. Na guys, daghan ng cottage na guys, mo nilang kuan guys, oh. Compound. Kingdom ni Majilan. Ano guys? Mo arka ni Majilan guys, ang arka ni Majilan mo ni guys. Tawan guys ni Majilan. Na cross Lapida. Okay guys, punta natin. Guys, ito yung lapida guys ni Majilan guys. Mga alituntunin. Dito naman sa likod guys, kita na yung mga larawan guys na nakaukit guys. Yan, mga larawan, mga kuan ni Majilan guys, kasamahan. So guys, ito yung larawan ni Majilan guys at saka ni Lapu-Lapu guys. Ang pagkikita nila guys ni Majilan o Lapu-Lapu. So, dito lang nilagay guys, dito nilarawan kasi dito kasi dumaong si Majilan guys. So guys, ito guys, ito guys si Lapu-Lapu guys. Ito naman guys si Majilan. Samahan ni Majilan, samahan na Lapu-Lapu. So guys, yung arka ni Majilan dito sa loob guys. Punta natin guys, tingnan natin sa loob guys kung anong makikita natin dito. Ito yung sa loob guys. Ito yung one na guys, yung kitchen, lababo, yung bathroom. Ito yung sala na guys, sala. Ito yung sala na guys, sala. Yung kwarto ni Majilan. Yan guys. Dito naman sa kawang palapag guys, sa itaas guys. Dito guys. Dito rin may mga kwarto rin sa mga kasamahan niya. Ito guys.
So luma na guys kasi ang tagal na nito guys. 19. Parang hindi pa ako pinahanap ito. 1572. So guys, so kung yung sa labas ng bawo ng arka guys. So luma na sa akin. 1572. So may dito may kwarto din. Okay, so ito guys, sa itaas guys. Ito yung palo nila guys, palo. Tawag natin palo pero poste lang yung natira guys kasi wala na yung plug nila. Luma na kasi guys, ang tagal na. So yun lang guys, thank you. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell, mag-like and share. Thank you.